अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा गश्शिनी बिरहमतिक। इसका विर्द आप अपनी ज़ुबान पर जोर रखें। इसका मतलब है अल्लाह मुझे अपनी रहमत में ढांप ले। लेकिन जो रमज़ानुल मुबारक का महीना है वो खास रहमतों का महीना है। इसमें अल्लाह ताला की रहमत के खजाने ही खजाने हम पर बरसने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। रहमतों के खुल गए खजाने, मग़फ़िरत के मिल गए बहाने, मौसम बहार लौट आया, गाओ रब की हमद के तराने, बोलो नेकियों की मीठी बोली, आओ रहमतों से भर लो झोली। तो हमने मीठी बोली बोलनी है, झगड़ा नहीं करना किसी से। किसी ने झगड़ा कर भी लिया तो आपने कहना है मैं रोजे से हूँ, मैं झगड़ा नहीं करूंगी। रमजानुल मुबारक का चांद देखकर रोजे शुरू करने चाहिए। शबान के आखिर में अगर आसमान पर बादल छाए हुए हों, चांद नजर आने का कोई इम्कान न हो तो शबान के 30 दिन पूरे करने चाहिए। अगर रमजान के आखिर में आसमान पर बादल छाए हुए हों तो रमजान के 30 दिन पूरे करने चाहिए। फिर 29 दिन का महीना नहीं होगा, फिर 30 दिन का महीना हम पूरा करेंगे। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा रवायत फरमाते हैं, शबान के आखिर में अगर मतला अबर आलूद हो, यानी कि आसमान पर बादल छाए हुए हों, तो शबान के 30 दिन पूरे करने चाहिए। अगर रमजान के आखिर में मतला अबर आलूद हो, यानी आसमान के ऊपर बादल छाए हुए हों, तो रमजान के 30 दिन पूरे करने चाहिए। यानी कि ईद आप तब तक ना करें जब तक कि 30 दिन रमजान के पूरे ना हो जाएं, अगर आसमान पर बादल छाए हुए हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चांद देखे बगैर रमजान के रोजे शुरू ना करो और चांद देखे बगैर रमजान खत्म ना करो। अगर मतला अबर आलूद हो तो महीने के 30 दिन पूरे कर लो। तो अब तो बाकायदा कमेटी बैठती है, वो सही तरह से पता लगाती है चांद नजर आया कि नहीं आया। तो कमेटी के हुक्म का आप लोगों को इंतजार करना होगा। और ये भी है कि एक ही शहर में कई मस्जिदें हैं, तो ये भी हो गया है कि हर एक मस्जिद का अलग ऐलान होता है। कोई कहता है कि चांद नजर आ गया, कल को रोजा है, तो कोई कहता है अभी नहीं नजर आया। तो आप कंफ्यूज हैं कि आप किसकी बात माने किसकी ना माने। तो इसमें उलमा इकराम यही कहते हैं कि आप जिस मस्जिद को फॉलो करती हैं, जिस मस्जिद में आप नमाज पढ़ने जाते हैं, जिस मस्जिद में आप जुमा पढ़ने जाते हैं, तो उन्हीं के ऐलान का वेट करें। हर एक मस्जिद अपनी अपनी जगह सही होती है, उन्होंने कमेटी बिठाई होती है। किसी कमेटी को चांद नजर आ जाता है, किसी को अभी नहीं आता होता। अब अवाम क्या करे? तो अवाम को बस यही करना चाहिए कि वो अपनी मस्जिद को फॉलो कर ले। लेकिन चांद देखने के बारे में हमें भी इल्म होना चाहिए। रमजान की पहली तारीख के चांद के बज़ाहिर छोटा या बड़े होने से शक में नहीं पड़ना चाहिए कि ये छोटा है तो फिर पहली तारीख बनती है। अगर आपको बड़ा लगता है तो फिर आप सोचते हैं कि नहीं आज तो 2 तारीख होगी, शायद 3 होगी, तो हमें तो गलत बताया गया। तो आप इस तरह की शक में ना पड़े। अल्लाह की रजा के लिए हमने रोजे रखने हैं, तो हमने वही करना चाहिए जो कि हमें हुक्म दिया गया है। इसके बारे में सही मुस्लिम की हदीस है कि सहाबी रिवायत फरमाते हैं कि हम उम्रा के लिए निकले, तो जब हम वादी नखला में उतरे तो हमने चांद देखा। बाज लोगों ने कहा कि ये तीसरी का चांद है और किसी ने कहा कि ये 2 रातों का चांद है। तो हमारी मुलाकात इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से हुई, तो हमने उनसे अर्ज किया कि हमने चांद देखा है। कोई कहता है कि तीसरी तारीख का चांद है, कोई कहता है दूसरी तारीख का चांद है। तो हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि तुमने किस रात चांद देखा था? तो हमने अर्ज किया कि फलां फलां रात का। तो आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला ने देखने के लिए उसे बढ़ा दिया है। दर हकीकत उसी रात का चांद है जिस रात तुमने उसे देखा। तो अल्लाह ताला चाहे तो उसे बढ़ा दे, उसे बड़ा कर दे ताकि लोग अच्छी तरह से देख लें। अल्लाह ताला चाहे तो उसे बारीक कर दे।
نیا چاند دیکھنے پر جو مسنون دعا ہے وہ یہ ہے، اللہم احللہ علینا بالجمن والایمان والسلامات والاسلام ربی وربک اللہ۔ ترجمہ ہے، یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اگر بادلوں کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے، یعنی کہ عید نذرانے کا چاند آپ کو دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزہ کھول لیں۔ پھر آپ روزے سے نہیں رہیں گی، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں لگا اور آپ نے روزہ رکھ لیا، تو جب آپ کو پتہ چلا کہ نہیں آج تو عید ہے تو آپ فوراً اپنا روزہ کھول لیں۔ اکثر ایک پوسٹ بہت مشہور ہے کہ جو کوئی چاند کی پہلی خبر کسی کو دے گا تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی، تو یہ لوگوں کی من گھڑت بات ہے، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو ہر مہینے کا چاند دیکھ کر یا خبر سن کر ہم یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم سنت پر عمل کرتے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور دیکھیں معنی بھی کتنے پیارے ہیں کہ ہم امن، ایمان اور سلامتی کی دعا مانگتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے، ہمارا اکیلا واحد اللہ تعالی ہم سب کا رب ہے۔ تو جیسے کہ ہم صبح شام کی دعائیں مانگتے ہیں، صبح کو دعائیں مانگتے ہیں کہ دن ہمارا پورا سلامتی کے ساتھ گزرے، اور شام کو دعائیں مانگتے ہیں کہ پھر ہماری شام سلامتی کے ساتھ گزرے، ایسے ہی ہم چاند دیکھنے کی دعا مانگتے ہیں کہ پورا مہینہ ہمارا سلامتی کے ساتھ گزرے۔ اور یہ بھی آپ غور کریں کہ ہمیشہ ہر سال 10 دن پیچھے ہو جاتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص حکمت ہے، جیسے کہ بدل بدل کے موسم آتے ہیں تاکہ ہم انجوائے کر سکیں پورا سال اپنی زندگی کو صحیح طریقے کے ساتھ۔ بدل بدل کے موسم آتے ہیں، ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ اب گرمی ہے، سردی آئے گی، گرمی ہوتی ہے تو ہمیں انتظار ہوتا ہے سردی آئے گی، پھر ہمیں انتظار ہوتا ہے موسم بہار آئے گا۔ تو اسی طرح اگر ایک ہی مہینے میں روزے رہتے، جیسے کہ شمسی مہینے ہیں یعنی کہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل ہے، وہ ایک ہی موسم میں ہر مہینہ رہتا ہے، تو اگر ایسے ہی رہتا تو ہم ایک ہی موسم میں روزے رکھتے رکھتے بور ہو جاتے، کہ سردیوں میں روزے تھے تو ہم سردیوں میں ہی روزے رکھتے رکھتے بور ہو جاتے، اور گرمیوں میں یہ رمضان کا مہینہ تھا تو ہم گرمیوں میں ہی روزے رکھتے رکھتے بور ہو جاتے۔ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہر سال 10 دن پیچھے کیے، اس میں حکمت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہم بدل بدل کے موسم کا مزہ بھی لے سکیں۔ بدل بدل کے موسم آتے ہیں تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ شکر ہے سردی چلی گئی، یا اللہ شکر ہے گرمی چلی گئی۔ تو جو غور و فکر کرتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت نظر آتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔